बर्तमान आमर तालचेर क्षतिग्रस्त प्रजा बर्तमान गोटे चैलेंज हो रही। बर्तमान एटी 23 दिन ऊर्ध है किंतु आमर क्षतिग्रस्त प्रजा ये अनशन कर बसचंती किंतु कौन पक्षर प्रशासन पक्षर एपर्यंत कौन जड़े व्यक्ति पाखे पहुँची ना। बर्तमान तक जमी हरैला भी कौन निजुक्ति ना कौन दाबी पूरण बर्तमान सुधा करना। चलतु पचारि बुझा आमर ये क्षतिग्रस्त प्रजा भितर भाई जन अच्छा पचारा कौन कहते प्रतिक्रिया से दौरान। आज्ञा देखु ये आम आप देखुं आम जो धारणा अनशन बस सब होती आमर खनि द्वारा विस्थापित प्रजा आम आज्ञा राष्ट्र हितपाई जमीबाड़ी हरैलु राष्ट्र हितपाई सबू त्याग कलु किंतु ये एमसीएल आमको प्रतारणा कर एमसीएल अधीन जो घरोई कंपानी गुड़िक अच्छी ये आम जो क्षतिग्रस्त युवक बेकार युवक भाई मान अच्छा निजुक्ति मिलूनी। तेणु आम प्रशासन को एवं खनि अधिकारी मानक बारंबार लिखित अभियोग कर आलोचना हो आलोचन आमको जो लिखित प्रतिश्रुति दौरान ताहा कार्यकारी करा जाउना। तेणु आम बारंबार प्रतिवाद करुचु जे आमर आम हक पाई आम लड़ाई करूँ दीर्घ दिन कर आपण देखु निकट में आमर जो भुवनेश्वर कोयला खनि अच्छी से जो साइलो निर्माण है से आमको लिखिकी देते जे 60% आमर लोकाल लोक को रखा जो माने ये विस्थापित होती सरकारी जमी जो माने विस्थापित होती चाकरी पाना से निजुक्ति दे। तेणु आमको लिखिकी देलापर ताहा कार्यकारी कलेनी से साइलो आज संपूर्ण चलियाणी सेठी तालचेर बाहर अंचल राज्य बाहर आनी पिला ये रही। तेणु आमर जो मैंने ये भिटामाटी हरीचु तांको ये निजुक्ति मिलूनी। तेणु तार आम प्रतिवाद करुचु। तेणु आपण माध्यम आम सरकार को एवं प्रशासन को एवं आमर खनि कर्तव्य को निवेदन करुचु जे आमर सरकार को जो नियम अच्छी जो खनि अधिनियम अच्छी जे जोठी आमर आपणकर कोयला खनि हम सेठी स्थानीय लोक प्रथम प्राथमिकता दिज्व एवं 90% लोकाल लोक निजुक्ति मिल। तेणु सेठी निजुक्ति मिलूनी एवं ये आम देखु यार प्रतिवाद आम भुवनेश्वर कोयला खनि 18 दिन शांतिपूर्ण गणधारणा बसिलु आम कथा को से कर्णपात कलेनी आमको जो लिखिकी जो प्रतिश्रुति देते कार्यकारी कलेनी। आम आज पर्यंत एमसीएल को सहयोग कर आसीचु प्रशासन को समस्त प्रकार सहयोग करूँ खनि भी बंद करूँ सरकार कौन प्रकार क्षति करूँ। तेणु आज पर्यंत आम ये पुणी 5 दिन है हंगर स्ट्राइक बसु अनशन अच्छु। तेणु प्रशासन आमर कौन प्रकार विचार करूना। तेणु आपण मध्यम आम प्रश्न पचारूँ साधारण लोकटे जिते आसे न्याय पाइबापी प्रशासन द्वारस्थ हुए प्रशासन नीरव कौन पाई कहीं आमर जो दाबी अच्छी आमको न्याय दौना एमसीएल जहाँ लिखिकी आमको देजी प्रशासनिक स्तर में उपजिलापाल पाखे आम एक बैठक होता से मिनिट्स से जो आमको जो लिखित प्रतिश्रुति देते आज पर्यंत कार्यकारी कहीं करूना कहीं आम जमी आमर जो आम जमी देवु आम जमी आउ जड़े लोक आसिक चाकरी करवाटा कौ प्रकार न्याय। तेणु आम प्रशासन द्वारस्थ हो आपण माध्यम आम प्रशासन को जनाऊँ जे आमको न्याय दि जाऊ आमर ये जो मैंने विस्थापित होती ये पर्यंत निजुक्ति मिलनी ये आंदोलन चली आगू चलो आ जो प्रकार परिस्थिति हम जिते बड़े आम कौन समाधान न पाई जिते आईन के हाथ को नबू से जो परिस्थिति हम प्रशासन एवं सेल कर्तृपक्ष दायी रही ना शुणा मिलूँ जे बाहर लोक मैंने आसिक से जगार चाकरी काम किंतु जमी हरा प्रजा बर्तमान सुधा कौन चाकरी खंडे ना कि कौन काम खंडे मिलूनी। आप देखु आपन को जो पेपर आम पाखे अच्छी आम आपण माध्यम देखुँ ये जो तालचेर बाहर अंचल 157 जन बर्तमान आप देखु आपण माध्यम आम देखु 157 जन जो श्रमिक भाई माने अच्छा तालचेर बाहर सब अच्छा तालचेर बाहर एम सब तालचेर बाहर अंचल लोक तालचेर बाहर अंचल लोक को निजुक्ति दि जाए। तेणु आम आपण माध्यम कहूँ या जांच करा जाऊ जे श्रमिक भाई माने सब कौटू एमानकर ये जमी जाइए ना मान को किए आनिक कहीं माने निजुक्ति पाइले कौ नियम पाइले कौ आधार मान को निजुक्ति दिगला आम प्रश्न पचारूँ एमसीएल कर्तृपक्ष प्रशासन को प्रश्न पचारूँ जे कहीं आम सब प्रकार प्रमाण देलापर प्रशासन एवं एमसीएल कहीं नीरव अच्छे कहीं एम जांच करा जाऊ ना श्रमिक मैंने कौटू आमकर केते जमी जाइए
ତର୍ଜମା କରାଯାଉ। ଆମେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁନୁ, କୌଣସି ଭାଇ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜମିବାଡ଼ି ହରାଉଛୁ, ଆମକୁ ଏଠିକି ନିଯୁକ୍ତି ନ ମିଳି ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର କାହିଁକି ଅଣାଯାଉଛି? ତାଳଚେର ବାହାରୁ ଅଣାଯାଉଛି, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଅଛି, ଆପଣ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ କପି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ତାକୁ। ଆମେ ତ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଏମିତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରଖିବେ ନା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗିବେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଜମି ହରାଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି ବା ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଧାନ କରାଯାଇନି ବା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଇନାହିଁ, ଆମେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗଣଧାରଣା ଚାଲିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ। ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆମ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଇନକେ ହାତକୁ ନେବୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ MCL କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟତଃ 23 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଗଲାଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଅନଶନ କରି ବସିଛନ୍ତି। ନା ଖାଇବାର ଏଠି ତାଙ୍କର ଅଛି ନା ପିଇବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6ରୁ 7 ଜଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ତାର ବି ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ 23ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମ ଏଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇକି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଶାସନ MCL ଆମ କଥା ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଆଉ MCL ଦାୟୀ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କିଛି ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଇଠି ବସି ରହିବୁ ଆଉ ଗାଁ ସବୁ ବସି ରହିବୁ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆସିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି MCL ହେଉ କିମ୍ବା ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ସେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏଠି ବସି ରହିବେ। ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେରରୁ ମଦନ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାସ୍କର।